تلنگانہ میں آج سے 15 تا 18 برس کی عمر والوں کو کووڈ ٹیکے دینے کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں کورونا اور اومیکرون کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے، مثبت شرح 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ وزیر موصوف نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا کی علامات پر معائنے کروائیں۔ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر چوکسی کو ضروری قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا اور اومیکرون معاملات سے نمٹنے کے لیے شعبہ طب کو پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ حکومت بھی پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اہل بچوں کو کوویکسین ٹیکہ لگایا جائے گا۔ ریاست بھر میں 1014 مراکز پر بچوں کے لیے ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ والدین یا اساتذہ کی موجودگی میں یہ ٹیکے دیے جائیں گے۔ تلنگانہ میں اس گروپ کے جن افراد نے رجسٹریشن کروایا ہے ان کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ یہ تمام والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیکے لگائیں۔ کالج مالکین کو بھی چاہیے کہ وہ اس عمر کے گروپ والوں کو ٹیکہ لگوانے کی ذمہ داری قبول کریں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری اور خانگی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام بچوں کو ٹیکے دیے جانے چاہیے۔ پیدائش کا سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ، کالج شناختی کارڈ رجسٹریشن کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں ہر قسم کی دوائیاں اور سہولیات موجود ہیں۔ 21 لاکھ ہوم ఐసోలేషన్ కిట్స్ بھی دستیاب کروائے گئے ہیں۔ అందువల్ల ఈ కోవాక్సిన్లో 28 రోజుల్లోనే మీరు సెకండ్ డోస్ వేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కనుక పిల్లలందరికీ కూడా కోవాక్సిన్ను వేయడం జరుగుతూ ఉంది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1014 సెంటర్లు పిల్లల కోసం ప్రారంభించాం। ఈ 1014 సెంటర్లలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో లేదా ఉపాధ్యాయుల సమక్షంలో డాక్టర్ సమక్షంలో మా యొక్క వ్యాక్సినేటర్లు ఈ పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ వేసే ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం। హైదరాబాద్ మరియు 12 కార్పొరేషన్లలో మీరు పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకొని మరి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అనుగుణంగా వచ్చి మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని చెప్పాం। మరి అదర్ దాన్ దీస్ 12 కార్పొరేషన్స్ ఇతర పట్టణాలు, ఇతర మండలాలు, ఇతర పిహెచ్సిల్లో మాత్రం నేరుగా 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి తమ వ్యాక్సిన్ వేసుకునేటువంటి అవకాశం కల్పించాం। ముఖ్యంగా హైదరాబాదు కార్పొరేషన్లలో పిల్లలు ఎక్కువగా ఉంటారు, రద్దీ ఏర్పడకూడదు, అందరూ ఒక దగ్గర గుమికూడకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని చెప్పాం। దీన్ని ఒక 4-5 రోజులు సమీక్షించిన తర్వాత ఒకవేళ రష్ లేకపోతే దీన్ని కూడా రిలాక్స్ చేస్తాం। బట్ ఏది ఏమైనా ప్రతి తల్లి తండ్రులందరితో మేము కోరేది ఒక్కటే, మీ పిల్లలకు విధిగా వ్యాక్సిన్ ఇప్పించండి, మాస్క్ ధరించండి, మరి కరోనా నిబంధనలు పాటించండి। వ్యాక్సిన్ వేసినట్టయితే మనం చాలా వరకు కరోనాను ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు। మరి ప్రభుత్వ రంగంలో అందరికీ కూడా ఉచితంగా మనం వ్యాక్సిన్లు వేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం। مجلسی قیادت کی کامیاب نمائندگی پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں کروڑہ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے بلدی حلقوں تالاب چنچلم، مغل پورہ اور سنتوش نگر میں جملہ 5,62,50,000 روپے کی لاگت اور ایم پی فنڈ سے مزید 50 لاکھ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آج افتتاح عمل میں آیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے یہ افتتاح انجام دیا، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے شرکت کی۔ کاموں کا آغاز تالاب کٹا قبا مسجد سے ہوا اور اختتام جی ایم پوائنٹ سنتوش نگر یاقوت پورے میں ہوا۔ حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس سی وی آنند نے آج ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی۔ آنند نے حال ہی میں یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ اس نئی ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد ان کی وزیر داخلہ سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ سی وی آنند نے وزیر داخلہ کو گلدستہ پیش کیا۔ یہ مختصر ملاقات وزیر داخلہ کے کیمپ آفس بنجارہ ہلز میں ہوئی۔ یہ ایک خیر سگالی ملاقات رہی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے وزیر داخلہ کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران شہر حیدرآباد کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملازمین اور اساتذہ کے تبادلوں کے لیے جاری کردہ GO 317 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عادل آباد کے کلکٹر کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ احتجاجیوں کی بڑی تعداد ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی اور اس GO کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس اچانک احتجاج کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ احتجاج کے ساتھ ہی پولیس حرکت میں آ گئی، جس نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین کو وہاں سے کافی جدوجہد کے بعد ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پولیس کی مداخلت کے بعد کلکٹر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ احتجاجی ان سے انصاف کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون نے چندرائن گٹا پولیس اور ڈرگ انسپکٹر کے ساتھ مل کر کی گئی مشترکہ کارروائی میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ 2 افراد بغیر کسی مستند لائسنس کے میپنٹرمائن انجیکشن کو بھاری قیمت میں فروخت کر رہے تھے۔ ان ملزمین کی شناخت بڑلا گڑا کے رہنے والے 26 سالہ شیخ اکرم اور الجبیل کالونی چندرائن گٹا کے رہنے والے 24 سالہ محمد یحییٰ کے طور پر کی گئی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے زرعی قوانین پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران گورنر میگھالیہ ستیہ پال ملک کو ہوئے تلخ تجربے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ستیہ پال ملک گورنر اور دستوری عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے مجبوری کی حالت میں زرعی قوانین کو واپس لیا ہے۔ کسانوں کی اموات کے لیے مودی حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے خود ان کے مقرر کردہ گورنر نے سچائی بیان کی تو وزیر اعظم ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے وزیر اعظم کا گھمنڈ سامنے آتا ہے، وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ستیہ پال ملک صاحب گورنر ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر ہیں۔ جب وہ دیش کے پردھان منتری سے ملے اور انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں کہ 500 بلکہ 700 کسان جن کی موت ہوئی ہے 3 فارمولاز کے تحت، یقیناً وہ تو مودی سرکار کی ذمہ دار ہے۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ پردھان منتری کے سامنے جب سچائی کو بیان کیا جا رہا تھا تو پردھان منتری ناراض ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پردھان منتری دیش کی جنتا تو چھوڑیے، پردھان منتری اپنی سرکار کے اپوائنٹڈ گورنر کی سچائی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی کا اہنکار اور ان کا سچائی کو نہیں سننا اور نہ ماننا، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پردھان منتری دیش کی جنتا کی تکلیف سے بالکل دور ہے۔ وہ یقیناً ایک ایسے بادشاہ ہیں جو صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، تو وہ سچائی کو، کرٹیسزم کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ کہا صحیح ہے۔ اور یہ جو کسان لاس کو جو واپس لیا گیا، میں نے اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ BJP نے حالت مجبوری میں کیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ زمین کھسک رہی ہے اتر پردیش میں، پنجاب میں، اتراکھنڈ میں، اسی لیے انہوں نے حالت مجبوری میں پولیٹیکل کمپلشن تھا۔ مگر یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ایک گورنر کہہ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری یا تو اس کا بتائیں کہ کیا وہ بات سچ کہہ رہے ہیں ستیہ پال ملک صاحب، کیونکہ یہ سب صحیح ہے، سب جانتے ہیں کہ پردھان منتری صرف تعریف سننا چاہتے ہیں۔ سر، جو حالات ہیں کووڈ کو لے کر، اس پر اتر پردیش میں اور پنجاب میں جو ریلیوں کو لے کر پردھان منتری نے ایک پہل کی ہے کہ ریلیاں کم کی جائیں اور ریلیز کیے جائیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، BJP کی طرف سے ریلیز ہو رہی ہے، سب پارٹیز طرف سے ریلیز ہو رہی ہے، ہماری پارٹی بھی ریلی کر رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے آچار سنہتا لگنے کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا، مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دیش کے پردھان منتری اور BJP سرکار نے جو بوسٹر شاٹ کا جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے سپٹمبر میں آرڈر کیوں نہیں دیا اس کو؟ آج آپ نے بایولوجیکل کو دیا ہے آرڈر، کب دیا آپ نے؟ اور وہ کب آئیں گے وہ جو پریکاشنری یا بوسٹر شاٹ بول رہے، اور وہ صرف ایمرجنسی آتھورائزیشن ہے۔
बूस्टर शॉट लगना चाहिए हमारे हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, मगर वो है ही नहीं ना, वैक्सीन कहाँ है, वो तो जनवरी के एंड में आएगा। तो आप बूस्टर शॉट लीजिए, बूस्टर शॉट मुहैया कराइए देश की जनता को। जो कोविड की सेकेंड वेव में गलती की थी दोबारा अब आप कर रहे हैं। सर आज बच्चों के लिए आज बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू की गई है। हम आपके जरिए से, बल्कि हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारान भी कोशिश कर रहे हैं कि 15 साल और 18 साल के दरमियान में जो आज वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है, MIM पार्टी पूरी जनता से अपील करेगी कि फ़ौरन 15 और 18 साल के दरमियान के बच्चे और बच्चियों को फ़ौरन वो ये वैक्सीनेशन लगाने का काम करने का शुरू करें। MIM ओपनली आतिकी अहमद को और उनके बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या लगा? नहीं, देखिए, अतीक साहब तो हमारी पार्टी में हैं, तो अजय मिश्रा टेनी उनका बेटा जिस पर मर्डर का मुकदमा है वो यूनियन कैबिनेट के मंत्री हैं, और बीजेपी के पास अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश में 37% ऐसे MLAs हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो और फिर भोपाल की MP हैं जिन्होंने गोडसे की तारीफ की। तो ये सब चीज़ें हैं। सर अभी ये मामला उठाना, सेंटर को अटैक करना नहीं हो गया, पाब्लो उसको तो अभी रिपील कर दिए थे, मगर अभी यूपी का एजेंडा नहीं है ये। किसका? ये जो अभी सेंटर के ऊपर अगेंस्ट सत्यपाल मलिक बोलना और अपोजिशन पे टारगेट करना, ये कितना तक आप समझते हैं? अरे आप तो ऐसा बीजेपी स्पोक्सपर्सन की तरह मुझसे सवाल कर रहे हैं। गवर्नर है, मजाक है क्या कोई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी साहब हेड कर रहे हैं, उनका पॉइंट ही है। अब आप अगर गवर्नर की बात का यकीन नहीं करेंगे, चलिए आप ओवैसी की बात का यकीन नहीं करेंगे, मगर ये गवर्नर है ना, गवर्नर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सच्चाई सुनने तैयार नहीं है। और कितनी बेहिसी से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी वजह से मरे। हाँ, आपके कानून बनाने की वजह से किसान मरे, आप ही के कानून बनाने से बने, सारा देश जानता है। मगर 10 मिनट में प्रधानमंत्री गवर्नर से, वो खुद कह रहे हैं कि उनसे बहस हो गई, झगड़ा हो गया। ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा है, गवर्नर का ओहदा भी है। प्रधानमंत्री यकीनन एक बादशाह बने हुए हैं, और बादशाह सलामत के दरबार में सिवाय तारीफ के और सर झुकाने कुछ मिलता नहीं था। मगर ये जमहूरियत है ना, ये तो लोकशाही है। कोई भी आकर किसी के बारे में कह सकता है, मेरे बारे में कह सकता है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री और ज़्यादा सच्चाई को सुने। कड़वी ज़रूर है, जैसा कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये प्रधानमंत्री अगर नहीं सुनना चाह रहे तो हम पुकार कर कह रहे हैं कि आप तक पहुंच जाए ये बात। हाँ, हैदराबाद के 2 लड़कियों को, हैदराबाद के भी, मैंने पूरे देश के जो मुसलमान पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने आप में काबिल हैं, उनके ताल्लुक से आप उनके हर्राज का ऐलान करते हैं, उनके ऑक्शन का ऐलान करते हैं। ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान जरूर है, मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है। ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए। काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल तो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता, इनके लिए इस्तेमाल करें ना। आखिर कौन है ये लोग जितने रेडिकलाइज होकर देश के महिलाओं को, देश के बच्चियों को उनकी तस्वीर डालकर इस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे हैं? ये तो पूरे देश को कंडेम करना चाहिए। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना में जनवरी में लॉकडाउन की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि हमने कोरोना की 2 लहरों के दौरान कई बातें सीखी हैं। रियासत में 2 लहरों के दौरान लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी नाफिज किया गया था। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ एहतियात से ही मुमकिन है। रियासत में कोविड के पहले डोज की 100% तकमील हो गई है और दूसरे डोज का काम 68% मुकम्मल हो गया है। आवाम को इस सिलसिले में तशवीश की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन की अलामात भी मामूली हैं और चंद फीसद अफराद को ही दवाखाने में शरीक करने की ज़रूरत है। इन चंद फीसद अफराद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। तमाम तरह की एहतियात और हुकूमत से ताउन के ज़रिए ही तीसरी लहर से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत में 15 से 18 साल उम्र की
ग्रुप के तमाम अफराद को टीकों की फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। इन टीकों का आज से तेलंगाना में आगाज़ हुआ। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने टीकों की फराहमी के लिए कई मराकज़ कायम किए हैं। डॉक्टर्स और महकमे सेहत के माहिरीन की निगरानी में टीका अंदाजी का काम किया जा रहा है। మన రాష్ట్రంలో ఉండటం జరిగింది. సో ఇది డెఫినెట్గా పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం సున్నితత్వంతో కూడుకున్నది. అండ్ మొట్టమొదటిసారి మనం కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నాం ప్రజలకి. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సుమారు 1014 సెంటర్స్లో మనం వ్యాక్సినేషన్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది కేవలం డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో, తర్వాత వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తున్నది. ఎక్కడ పిల్లల్ని మొబిలైజ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ అలాంటి కార్యక్రమాలు ఏం చేపట్టలేదు. కొద్ది రోజుల వరకు కూడా మేము మా నిర్దేశిత వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్లలో మాత్రమే ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రోగ్రామ్ని మనం అందజేస్తూ ఉంటాం. అలాగనే తల్లిదండ్రులు కూడా మీ పిల్లలు ఎవరైతే 10 నుంచి 18 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళైతే మీరు దయచేసి ఇమీడియట్గా దగ్గరలో ఉన్న ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్ళండి, అక్కడ డాక్టర్లకు చూపెట్టండి, ఆ తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ పెట్టండి. ఈ క్రౌడింగ్ని వీటినన్నింటినీ నివారించడం కోసం మనము జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో, అలాగనే 6 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఈ కోవిన్ పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. మిగిలిన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వచ్చేసేసి దీన్ని పూర్తిగా వాకిన్ బేసిస్లో మనం చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో, అన్ని కేంద్రాల్లో కూడా దీన్ని వాకిన్ బేసిస్లో ఈ వ్యాక్సిన్ అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఇచ్చే వ్యాక్సినేషన్ గురించి ఎలాంటి ఆందోళన పొందాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటి అపోహలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కూడా విస్తృతంగా దీనికి సంబంధించిన అవేర్నెస్ యాక్టివిటీస్ చేపట్టడం జరుగుతుంది. మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ 3వ వేవ్ తరుముకొస్తున్న తరుణంలో ఈ పిల్లలకి వ్యాక్సిన్ రావడం అనేది మనకు ఒక వరం లాంటిది మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే మనం చాలా నెలల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం పిల్లలకి ఎప్పుడెప్పుడు వ్యాక్సిన్ వస్తుందా అనేది. ఇప్పుడు మనకి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది. అది మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో, మన నగరంలో తయారైన వ్యాక్సిన్, పూర్తి సురక్షితమైన వ్యాక్సిన్ మనకి అందరికీ అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ ఏజ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకువెళ్ళండి, వ్యాక్సిన్ వేయించండి. बीजेपी कायदीन रघुनंदन राव और ईटाला राजेंद्र ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत खुद के लिए अलग और अपोजिशन के लिए अलग उसूल बना रही है। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में कोरोना पाबंदियों पर एक जियो जारी किया, जिसमें कोरोना के उसूलों पर सख्ती से अमल की हिदायत दी गई। अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद की गई। इस पर सख्ती से अमल करने के लिए कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई। इस जियो को जारी करने के बाद वज़ीर आला ने नलगुंडे का दौरा किया। बाद अज़ां नलगुंडे में IT टावर का इफ्तिताह वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने किया। उन्होंने करीमनगर में कमिश्नर पुलिस की जानिब से बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी के सिलसिले में कोविड के उसूलों पर अमल न करने का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत के खुद के लिए एक उसूल है तो अपोजिशन के लिए दूसरे उसूल मुकर्रर किए गए हैं। చలో మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం. గత 2 రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక సంఘటనలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు దర్పణంగా కనబడతా ఉన్నాయి. వాళ్ళకు ఒక న్యాయం, వైరి పక్షానికి ఒక న్యాయం. 25 డిసెంబర్ 2021 రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక జీవో విడుదల చేసింది. 25 డిసెంబర్ 2021 రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక జీవో విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి 25 డిసెంబర్ ఇచ్చినటువంటి జీవో ప్రకారం ఫిజికల్ డిస్కార్డింగ్ ఉండాలి, మాస్క్ లేకుండా ఎవరు ఉండకూడరు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ అన్ని డిస్కార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందరు జిల్లా కలెక్టర్లు, అందరు జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్లు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసులు అందరూ కూడా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో కావాలని 25 డిసెంబర్ 2021 రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక జీవో విడుదల చేసింది. ఈ జీవో విడుదల చేసిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు నల్గొండ జిల్లా పర్యటనకు పోయినారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి మాస్క్ ఉందా లేదా ప్రపంచమంతా చూసింది, మీడియా అంతా సాక్షిగా చూసింది. 100 మంది ఉన్నారా, 1000 మంది ఉన్నారా ముఖ్యమంత్రి గారితో మీరందరూ గమనించినారు. తెల్లారి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు IT శాఖ మంత్రిని తీసుకొని నల్గొండ జిల్లాకు పోయి IT టవర్ ప్రారంభోత్సవం చేయమని చెప్పింది. IT టవర్ ప్రారంభోత్సవానికి IT మంత్రి KTR గారు పోయినారు. ఈ సమావేశంలో KTR గారితో పాటు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గుండ్లకంట జగదీష్ రెడ్డి గారు, ఇంకా ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్ గారు అయితే KTR గారు పక్కనే ఉన్నారు. ఇంకా ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఉన్నారు. ఇది విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ జరిగిన మీటింగ్ అని అనుకుంటే, ఈ మీటింగ్ లోపల కూడా ఎంతమంది ఉన్నారనేది ఒకసారి మనం గమనంలోకి తీసుకుంటే ఇంతమంది ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, వీళ్ళందరూ, ఇందులో ఏ ఒక్కరికి కూడా మాస్క్ లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు
ఈ రాష్ట్రంలో భారత రాజ్యాంగం అమలు కాకుండా కేసీఆర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తున్నట్టుగా చాలా సందర్భాలు చెప్పినాం మేము. అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక వర్గాల సమస్యల పట్ల వారితో చర్చలు పెట్టి వారి ఏమైనా వినతులు ఇస్తే ఆలోచన చేసి పరిష్కరించాలి. కానీ ఇక్కడ 7.5 సంవత్సరాలుగా సంఘాలకు అపాయింట్మెంట్స్ లేవు, చివరికి ఉద్యోగ సంఘాలకు కూడా అపాయింట్మెంట్స్ లేవు. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిన నాడేమో అన్ని సంఘాల సహకారంతో, మరీ ముఖ్యంగా ఉద్యోగ సంఘాలు సకల జనుల సమ్మెలో ఏ పాత్ర పోషించిందో వారికి తెలుసు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2 జోన్ల బదులుగా 7 జోన్లు, 10 జిల్లాల బదులుగా 33 జిల్లాలు. ఆనాడు వాడు జీవో నంబర్ 124 ఇస్తూ 3 సంవత్సరాల కాల పరిమితిలో ఈ ఉద్యోగుల విభజన జరగాలి, స్థానికత ఆధారంగా మాత్రమే జరగాలని చెప్పి వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పిండ్రు. కానీ 3 సంవత్సరాల కాలం పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు కుంభకర్ణుని నిద్రలో ఉండి ఫామ్ హౌస్లో ఉండి ప్రగతి భవన్లో ఉండి, ప్రగతి భవన్ ఏమో కాకులు దూరని కారడులాగా, చీమలు దూరని చిట్టడులాగా ఇనుప కంచెలు వేసుకొని, ఫామ్ హౌస్కేమో 100 ఎకరాల కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టుకొని, కరెంటు తీగల రక్షణ కవచం పెట్టుకొని, 100 మంది పోలీసులు పహారా ఉండి. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर कायद डी श्रीनिवास की जल्द ही पार्टी में वापसी की इत्तलात हैं। उनकी क़यादत में कांग्रेस ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा इक़्तिदार हासिल किया था। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद वो कांग्रेस छोड़कर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उनको राज्यसभा का रुकन बनाया गया था। बाद अज़ां रियासती क़यादत के साथ उनके इख्तिलाफ़ात हो गए, जिसके बाद उन्होंने सियासी सरगर्मियों को महदूद कर लिया था। ताहम बताया जाता है कि वो एक मरतबा फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें तकरीबन 4 दहाइयों का सियासी तजुर्बा है। डी श्रीनिवास के दूसरे फर्जंद अरविंद बीजेपी में हैं। पार्टी ने उनको पार्लियामेंट का रुकन बनाया है। श्रीनिवास की राज्यसभा की मियाद 3 माह में ख़त्म होने वाली है। हाल ही में तेलंगाना कांग्रेस के सदर बनाए गए रेवंत रेड्डी ने डी श्रीनिवास के दूसरे फर्जंद संजय से मुलाकात की थी। समझा जाता है कि संजय भी अपने वालिद के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मुलाजिमीन और असातिज़ा के तबादलों के लिए जारी करदा जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय के रात भर जागने के प्रोग्राम जागरण दीक्षा पर बंडी संजय पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसे ड्रामा करार दिया और कहा कि किसी भी एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मरकज़ कोविड कवायद पर अमल के लिए दबाव डाल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर ने कवायद पर अमल किए बगैर एहतजाज किया है। उन्होंने बंडी संजय पर जोर दिया कि वो इस तरह का एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद ना करें। उन्होंने कहा कि इस तरह का एहतजाजी प्रोग्राम वज़ीर आज़म मोदी की क़यामगाह के सामने भी मुनक्किद किया जाए, जिन्होंने करोड़हा मुलाजिमतों की फराहमी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही रियासती हुकूमत ने जियो 317 जारी किया है। పత్రికా సోదరులకు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు బండి సంజయ్ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ జీవో నంబర్ 17 మీద నేను జాగరణ దీక్ష అని పెట్టాడు. ఇది జాగరణ దీక్ష కాదు, బండి సంజయ్ డ్రామా దీక్ష. నేను నిజంగానే ఆ జీవో మీద ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే లిఖితపూర్వకంగా పర్మిషన్ తీసుకొని ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకోండి. మీ మోడీ గారున రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒత్తిడి తీసుకొస్తారు. కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించండి, అవసరమైతే లాక్డౌన్ పెట్టమంటుండ్రు. ఎట్టి బస్సులో ర్యాలీలు ఉండొద్దు, మీటింగ్లు ఉండొద్దు,
సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి, ఒమిక్రాన్ వస్తుంది అని నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ వారు చెప్పడం, సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఇవ్వడం, హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇవ్వడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి ఇవ్వడం, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ర్యాలీ ఉండకూడదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సమూహం ఉండకూడదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 5 కలవకూడదు అని ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేస్తుంటే, మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మొత్తాన్ని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించుకొని తన చుట్టూ ఒక 50 మందిని మాస్క్ లేకుండా, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా ధర్నా చేస్తే అందులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కరోనా కానీ ఒమిక్రాన్ వస్తే వాళ్ళు అక్కడే బండి సంజయ్ ఆఫీస్ ఉండరు కదా, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా ఈ కరీంనగర్ నగర మొత్తాన్ని కూడా వ్యాపిస్తే ఎవరు బాధ్యులు? ఒకవైపు గవర్నమెంట్ జీవో నెంబర్ 1 జీవో ఇష్యూషన్ జరిగింది. దేనికోసం జీవో ఇష్యూసింది? కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్టి బస్సులో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలి, ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తిస్తుంది, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది, మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అలర్ట్గా ఉండమని చెప్తే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అలర్ట్గా అని చెప్తే, మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వాములు మీరే దాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారు. మీరు ఈరోజు మేమందరం కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తుంటే మీరు పక్కకున్న 100 మందిని పెట్టుకొని మీరు మాస్క్ లేకుండా పెట్టుకుంటే అసలు ఈరోజు వ్యాప్తి ఇప్పుడే కంట్రోల్ వ్యాప్తి చేస్తే ఎవరు బాధ్యులు అంటున్నాను నేను. తప్పక దీనికి బండి సంజయ్ బాధ్యత వహించాలి. ఒమిక్రాన్ రేపటి నుంచి కరీంనగర్ నగరంలో కానీ కరీంనగర్ జిల్లాలో కానీ ఈ వ్యాక్సిన్ చేస్తే మీరే బాధ్యత వహించాలి. బండి సంజయ్ గారు, మీరు దీక్ష తప్పు వేదిక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ शिवा पार्वती थिएटर में बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह वाक़या इतवार की निस्फ शब को पेश आया, जिसमें थिएटर में रखा फर्नीचर जलकर खाकिस्तार हो गया। आग की शिद्दत के नतीजे में थिएटर की छत गिर गई। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के वक्त थिएटर में कोई भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले आग देखी और फायर ब्रिगेड को चौकस किया। बादशाह फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हाईकोर्ट की जज जस्टिस राधा रानी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में महिला टीचर्स फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से ख़िताब करते हुए लड़कियों की तालीम के लिए सावित्री बाई फुले की खिदमात को खिराज पेश किया और कहा कि वो तमाम के लिए मिसाली हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि हर ख़ातून में एक उस्ताद होता है, बच्चों की पहली उस्ताद माँ होती है। उन्होंने कहा कि साइंस की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रही है। सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। ఆమె 1848లో ఫస్ట్ ఉమెన్ స్కూల్ పెట్టారు, ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే ఆమె ఎంత తిరస్కారానికి ఎన్ని రకాల వాటికి గురి అయ్యారు, అవమానాలకి గురి అయ్యారు అన్నది ఆమె హిస్టరీ చూస్తుంటే తెలుస్తుంది. మీరు ఎలాంటి దూషణలు భూషణలకు నన్ను గురి చేసినా నేను అవన్నీ కూడా ఒక పూలలాగానే స్వీకరిస్తాను, అవన్నీ కూడా బొకేస్ లాగా స్వీకరిస్తాను అని ఆమె ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ కాలంలో ఆమె చూపించిన ధైర్యం, అది ఆమె ఎవరి కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు స్కూల్స్. ఎవరైతే చదువుకి దూరంగా ఉంటున్నారో ఆ స్త్రీలు, అన్టచబుల్స్గా పిలువబడుతున్న వాళ్ళ కోసం ఆమె ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ముఖ్యంగా. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी कोरोना से मुस्बत पाए गए। उनमें इस इन्फेक्शन की मामूली अलामात पाई गई। सदर पीसीसी ने हाल ही में उनसे मुलाकात करने और राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो अपना कोविड का मुआयना करवा लें और दरकार एहतियाती इक़दाम करें। रेवंत रेड्डी इतवार से बुखार से मुतासिर थे। उन्होंने अपना कोविड मुआयना करवाया, जिसमें वो मुस्बत पाए गए। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता रुकन कौंसल जी वेंकन्ना से रियासती वज़ीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने शहर हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और तहनीत पेश की। उन्होंने साथ ही साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया।
गैस सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद लगी आग के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ज़िंदा झुलस कर हलाक हो गए, जबकि आग बुझाने की कोशिश में इस जोड़े की एक और बेटी शदीद तौर पर झुलस गई। यह वाक़या ज़िला भद्राद्री कोत्तागुड़म के पालवांचा में पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त 45 साल एम नागा रामाकृष्णा, उनकी बीवी 40 साल श्री लक्ष्मी और उनकी 14 साल बेटी साहित्या के तौर पर की गई है। पुलिस ने कहा कि लड़की शदीद तौर पर झुलस गई है। इसको इलाज के लिए पालवांचा के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स के मशवरे के बाद बेहतर इलाज के लिए उसको भद्राद्री कोत्तागुड़म के दवाखाना मुंतकिल किया गया। इब्तिदा में कहा गया है कि ये वाक़या इत्तेफाकी तौर पर पेश आया, ताहम पुलिस ने अपनी इब्तिदाई जांच में शुबा ज़ाहिर किया कि ये खुदकुशी का केस है। पुलिस ने मकान से अहम दस्तावेज़ात भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि रामाकृष्णा मी सेवा सेंटर चलाया करता था। ऑनलाइन कारोबार में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के बाद उनको काफ़ी माली नुकसान हुआ। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि इस खानदान ने खुदकुशी की है। आंध्र प्रदेश बीजेपी के कायदीन के पार्टी दफ्तर में रक्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ये रक्स पार्टी दफ्तर में वज़ीर आज़म मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दूसरों की तस्वीर पर मुश्तमिल पोर्ट्रेट के सामने किया गया और इसकी वीडियो बनाई गई। इस रक्स की वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई है। बताया जाता है कि ये वीडियो दरअसल नए साल के मौके पर ली गई है। इस 2 मिनट 47 सेकंड के वीडियो में एक लीडर और ख़ातून लीडर रक्स कर रहे हैं, जबकि दीगर कायदीन उनको देख रहे हैं। बादशाह दीगर भी उनके साथ शामिल हो गए। विजयवाड़ा सिटी बीजेपी ऑफिस में ये वाक़या पेश आया।